Doon ako sa office akong research advisor, no? Kay maghimo may certificate ron. Pwede man din nila mag-uniform. Ganun na uniform ang kuti. Pakabobo ko talaga. Bakit nag-uniform ang person na wala mang pasok? Pwede may stress. Stress ko gamay. Student duty study. Alone in the office of my research advisor. Ala, si ate ko, napaka-good student naman. Pero grabe, wala dyan ako nahunahunaan nga. Pwede rin dili mag-uniform. Like, hindi ko naisip yun. Napakabobo ko naman. Hindi. Lamiaan niyo eh. Ano siya na? Crunchy. What may guard, ma'am? Wala ba ako sa lunis, no? Sige, te. Wala nga nung wala ka sa lunis, ma'am. Seminar. Kamo ni Doc. Dili. Dili ito ka do. Panaw. Very woke up like this ang atake, no? Gubuta sa likod. Hinalay nga towel ka na, hinalay nga short ko. Ay, nakapoy ko ang net, again. Pero gusto na ko i-share kung unsa akong breakfast. Ini egg. Tapos lang sa asin. Pero sometimes lang ko nagayon ni ha. Crave lang ko itlog ko kasi tapos nakalimot sa tupag ito pipino kayo. Usually akong breakfast egg and cucumber. No rice. Breakfast is done. Time check. It's patanaw ako. Dili open yung bag. It's unsay oras oy? It's 9:43. 9:43 p.m. Push. Okay. Wala na itaw ang Gigikas no kay hapit na alas 10. We are off to go. Punta na kami sa bahay ni Kuya. Check mic test, check. Check 1, 2, mic test. Check. Mic check. Kung case study, tulong ka IDI, in-depth information per respondent. Nga ma-accept or ma-reject ang inyong hypothesis nga null. So if Ito, nag-brave ito. Nandito yung friend nga bago. Snack sa ta, group mates. Group members, snack sa ta. Mag-snack sa ta. Dalon ko nagbalay sa kuling pamilya. Kay mura na migmaluya. Awat eh. Paji bar. Sa research nga wala. Yes, maraming salamat sa snack. Unsa? Bye! Finally! We are done. Bye-bye! This 500 pesos honorarium with the code number AA189622 amounting to 500 pesos of 500 pesos is awarded to Vincent B. Espinosa, DSN Filipino B. This honorarium is awarded given on the 1st of October 2024 at Chichikas Governor Ernesto Davao Oriental. Signed by Jennifer Lee Mantilla and Doc Jandy, Fred Dr. CHRH. What can you say about it? No thanks.